Ar-rijalu salasatun. Orang ni kabeda telok macam. Sabiq, walahiq, wa mahiq. Beda seeko cak sabiq, beda seeko cak lahiq, beda seeko cak mahiq. Saya pertama sabiq. Napa sabiq nih kan? Alladzi sabaqa bi fadlihi. Abekna ni kanyalep kalaben kalebihan saya paringaki ben Gusti Allah dek ka abekna tanpa mendompleng nama orang tua, bahkan cenderung orang sepona orang sabiasa, tapi ternyata anakna kasukani teti orang semulja. Beda tak beda? Beda tak beda? Joria padahal epakna petani, anakna teti ustad. Joria padahal epakna peternak, anakna teti dosen. Jera padahal epakna tukang mukul lagepe, tapi anakna teti pengasuh pesantren. Beda tak beda? Mun pun Allah kasukan anak apa? Kan mangkana dan kula ben panjenengan nyabe anak ka lembaga pendidikan cek kene ate. Mama soal anak ka pondok pesantren para aja mental lah. Para aja pangarep pada ka Gusti Allah. Tak oleh abek ni kang ngucak tinar lacong tak usah munduk-munduk bekna. Sambina bekna kun anak nangkok turunan pungkalatan tak kira teti kiai kia. Wah cek. Saya masuk ke pondok tak kodu putrana kiai, saya keluar dari pondok tak kodu teti kiai. Jelas? Saya masuk ke pondok tak kodu putrana kiai. Anak en petani, anak en peternak, anak en pedagang, anak en pejabat, anak en tukang ngasak, anak en pemulung, tak ana apa oleh di anak sabek ke pondok pesantren. Alhamdulillah. Saterus saya keluar dari pondok tak kotu teti kiai. Keluar dari pondok tetia pejabat tak ana apa. Keluar dari pondok tetia dosen, iya tore, sepenting beda ijazahna. Keluar dari pondok tetia kameramen, tak apa. Keluar dari pondok tetia youtuber, silahkan. Keluar dari pondok tetia konten kreator, silahkan. Sepenting abek mantel tetia orang semanfaat, karena genika paling bagus semanusia. Alhamdulillah. Etengku benih katurunan na orang mulja, etengku benih turunan na kiai, etongku benih turunan na orang-orang terpandang. Ternyata patut orang mulja ben pangeran nikahnya mana sabik. Oh tambah, andai pun misalnya abek na milo ampongan dari benga sepona si mulja, tapi ternyata anak panika pas nyalep alebitan ben orang sepona nikah pakun cak si sabik. Saya nomor 2 ni kalahik. Daerah malahik alladzi lahiqa bi abihi fi syarafihi. Orang se nabeng nyapok dek ka ring sepona dalam kamuljeunna nyapok tapi tak nyalep. Jelas enggi? Nabeng tapi tak ajung tului. Mentok pada minimal cek nolajeni. Sana jen tak pas persis geluna, sepenting cek sampai mencorengkan nama bagus sebenga sepona. Mantir kita salamat akhirnya ben Gusti Allah. Amin Allahumma. Lah kan makanya mun acara saya nomor 2 ternyata faktor genetik ini kabede pentingnya juga. Cak penting kita pas penting-penting banget. Tapi mun pas cak tak penting punten juga. Saya nomor 2 ini katantaretan nabeng nyapok. Kan makanya di satu sisi orang nikah endik ring sepo mulja kening arep agili kamuljeuna dek kanak potona. Kan makanya hubungan ring sepo ben anak nikah bisa genteng transfer keberkatan. Jangan pernah beranggapan bahwasanya keberkahan itu hanya dari orang tua kepada anaknya, tanpa kita meyakini bahwa ada juga keberkahan melalui anak pada orang tuanya.
Mun se andi barokah lakar Gusti Allah, se bisa aparing barokah lakar Gusti Allah. Tapi betle bete bede barokah palebet ring sepo dek ka anak, nah bede cukeun barokah dari anak dek ka ring sepo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu hamdas syakirin wa nu'minu bihi imanal muqinin wa na'buduhu insyaallahu ibadatal mukhlisin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa an'im wa tasharraf wa tarham wa tahannan ala sayyidina Muhammad qaidil ghurril muhajjalin sayyidil kaunain wa syafi'i thaqalain wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil azizil hakim. Amma ba'du. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para kiai, para ustaz, guru ngaji, tokoh masyarakat, pemuka agama, ben para sepo saya terhormat. Wa nahussu bidzikri salerana semulja Kiai Muhammad Zuhir MH minangka pengasuh Lembaga Pendidikan Islam Al-Burhan sebede etisa pakampen laok kak dintoh. Kiai Muhammad Husnan MH minangka Ketua Yayasan Ummul Barohin. Kiai Haji Kurniadi Kepala MDT Al-Burhan. Kiai Kamiluddin, Kiai Ridi, Kiai Abdurrahman, Kiai Haji Ali Mukti, Kiai Haji Ali Wafa, Kiai Hadiri, jukenan Bapak PJ Kepala Desa Pakampen Laok, se sama tejena beten kaula amul jeeki. Panitia pelaksana Haflatut Tasyakur, jukenan wisuda se alhamdulillah laksana aki malam samangken dan kula ben panjenengan bisa nyampaki ngumpaki ben ngaremiaki mantur misami kaca tetah sebagai tambaan amal soleh ya junanna Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Sakbelun dan kula tormator lebih lanjut cek banget nyuun sapora ka ade saraje-rajena
dan kula tak alengki neng ayatas beni keng margena tak ndek kapentas cuma keng pon lakar anyamanan neng ebebe kaden kula dadi cek nyuuna kaanggui cek kageli engki keng muga-muga kaberkatan seetotak ben Gusti Allah malam samangken terus parengana terus kita sateja pamilo tade sececer amin Allahumma amin Allahumma. Dan kula ben panjenengan gelek ampun bersama-sama mengikuti prosesi wisuda. Tapi senyamana wisuda nika jek sampai maknai wis udah. Karena mun pas wisuda nika maknai wis udah, maka den kula ben panjenengan gen wisuda ampun puas mari genika tade terusanna. Sedengan orang nyari ilmu nika tantaretan tak orle arasa cukup. Napa boleh sampai arasa sampurna. Orang nyari ilmu nika kotu selalu merasa kurang abekna, sehingga selalu berusaha untuk menambah dan menambah nyare tambeun ilmu, nyare tambeun pengetahuan manter parengana amin Allahumma. Kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nika ampun sebut wa qad u'tiya ulumal awwalina wal akhirin, ampun parengi ilmu-ilmuna orang-orang seterdahulu dan orang-orang saking bingking. Bahkan dalam burda Imam Al-Busiri menyebutkan wa min ulumika ilmal lauhi wal qalami, tapi ternyata ben Gusti Allah pakon anyuun tambeun ilmu. Wa qul rabbi zidni ilma, katakan Muhammad Rabbi Tuhan abdina. Orang neka aduwa ngucak Rabbi ben ngucak ya Rabbi bida. Dan kula dimin pernah ngaji dek ka Sayyidi Syekh Kiai Haji Raden Muhammad Khalil As'ad. Orang ria aduwa mun ngucak ya Rabbi berarti abekna mendekat ka pangeran. Tapi mun orang aduwa ngucak ya Rabbi berarti merasakan kedekatan ben pangeran. Level sajen ongke kelas semakin naik. Alhamdulillah. Rabbi Tuhan abdina zidni muka ajunan nambeuna dek ka abdina ilman dek ka ilmu pengetahuan. Artena orang nyari ilmu nika tak oleh puas, tak oleh arasa cukup, napa boleh sampai arasa sampurna, tapi kotu selalu arasa kurang, selalu tero abekna ngaulia tambeun ilmu dari Gusti Allah. Anapa polana? Karena pacet saya bisa madepa ilmu katen kula ben panjenengan nika Gusti Allah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para malaikat nyuntuwe pada matur ka pangeran, subhanaka maha suci ajunan, la ilma lana sobung ilmu eka andi abdina. Artena abdina ta andi ilmu papunapa illa ma alam tanah, kecuali punapa seeburuk eki ajunan dek ka abdina. Pangeran ngasokani depa ilmu katen kula ben panjenengan, maka pas masuk ancep ka dalam ate panggelian. Alhamdulillah. Tak langkong
Mun pun pangeran nika tak ngasokani ilmu na masuk kaden kula ben panjenengan tingkel maskena se apidatu neng iade takir telocem ngacopok katiwien maka napa se eperengaki ben abe masuk kangan keluar kangan. Mun masuk kangan keluar kacir nika ki pende tembus. Tapi mun pun masuk kangan keluar kangan berarti mantak la tak masuk wala tak nyunuk. Engkina ba engki? Engkina ba engki? Mantir barokah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Lah Allah kasokan mamasok ilmu katen kula ben panjenengan tak langkong. Sanajan pas misalnya kaula ben panjenengan tak ngiding ngahina, sanajan kaula ben panjenengan misalnya la selanya tora sakale mun Allah kasokan insyaallah pakun ekaul tinggal ampon mun kunak kanak kene kak berkah tak anapa si penting benih ibu nasi kak berkah mun ibu nasi kak berkah parseko gini kah mantur barokah. Amin Allahumma. Pacet mun tetimu balik tak patah wibawa maranika. Tetimu balik nika kurang kereng, kurang berit, tak patah eka sengkai. Kaula pernah entar kasih tong pangajian neng daerah paseseran. Tepakna turun dari mobil nak kanak kene arbu akalepo asalamana. Ternyata bodoh setong setak milo asalamana agepak ka kaula dari budi. Le. Ben kaula etole emik tepak kaponakan kaula ternyata pacet beni panglo ben kancana le bokna juria kiai ternyata si gelek ngucap pole masa juria kiai yo ngara pola nak kene sanggu kancana kaula ki ngiti nanapun keng mantir barokah. Amin Allahumma. Kira-kira sanggup norok pengajian sampai lastari dekik napa punten. Mun bede sekaton du je kaje cek paleman luhi kiba maropu tak anapa kaula tak kira ngampul polana kaula pun kena bentar lah bede yade torek kare maropu ki ya apeureng sakali tedung mas. Allahumma salli ala Muhammad. La anyu on tambahan ilmu nika Allah sing ngajir lagi. Tapi ternyata tambahan ilmu kaden kula ben panjenengan tak ekening titik gen atambena ilmu malolo beda hal lain sekotu iyarep ben abe atambena engki panika ilmu seeka oleh manter tetia tambe sadara abe sajen takok ka Gusti Allah sajen sepa olo odik na abe sajen ngastete dek ka hukum ma Allah tak ben saromben dek ka ketetapan Allah kaula ben panjenengan di ilmu yang kui acelen makle sajen semak ka Gusti Allah. Amin Allahumma. Man izdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi ta'ala illa bu'dan. Sapa-sapa orang si atamba ilmuna tapi tak atamba teti hidayat ka abekna, atamba pengetahuanna tapi tak sajen takok ka pangeranna, maka tak kira atamba dari Allah kecuali abekna kun sajen jauh dari Allah karena ilmuna tak ajelen, ilmuna tak iaman lagi, ilmuna tak eterap lagi, ilmu kun perak teti esena otak tapi tak resep ka ate panggelienna tak tombu bentak abu teti akhlak senyampung ka kanjing Nabi. Naudhu kan mangkana dan kule emot dimin nika pernah buruk sareng Sayyidi Syekh kurutan kula ke Khalil As'ad ilmu ria tak ajamin abe salamet, ilmu tak ajamin abe salamet. Cuma orang mun la endi ilmu sakonikna endi lencelen nucu salamet jaminan sobung karena mun pas ilmu nika ajamin abe salamet tak langkong mas kena iblis sakale bisa teti makhluk sesalamet pas
Tapi ternyata iblis nikah salamet napa calaka? Iblis nikah salamet napa calaka? Calaka. Iblis nikah ngaulir rahmat napa elaknat? Elaknat. Padahal iblis alim, padahal iblis penter. Lah cuma benih berarti neng ekanto pasten kula ben panjenengan meremehkan dek ka ilmu pengetahuan. Bagaimanapun orang ni katantaretan nyari ilmu pun banyak cenci-cenci dari Allah Subhanahu wa taala. Lebet lesanna Kanjing Nabi, lebet lesanna ulama aulia solihin, napa sebekal parengaki. Bahkan bodoh bu orang ni katero dunya engki kotu endi ilmu, orang ni katero akhirat juga kotu endi ilmu. Bahkan orang ni katero dunya ben akhirat dua nasib bunga ontong ben salameta modal lah juga kotu andi ilmu sekatipun apa? Ilmu yang diimbangi kala ben sambungan. Rabbi habli hukman wa alhiqani bis salihin. Rabbi Tuhan abdina, habli muka ajunan ngarunia akia dek ka abdina hukman pangauningan tentang hukum-hukum maajunan, pemahaman dek ka syariat ta'ajunan. Wa alhiqni bis salihin, nyuon parantep aki abdina, pagabung aki abdina, papolong aki abdina bis salihin, kalaben orang-orang sesoleh. Artena pun apa? Benikun pera ilmu malolo seepenta ka Gusti Allah, tapi tombuna sampungan edelum ate dek karing orang nga Allah ni kata kala pentingnya. Kau leben panjenengan ajar ilmu benikun perak ngampuaki kitab ben buku malolo, tapi abe juga kotu andi guru engki napa engki. Kau leben panjenengan ben Gusti Allah nika benikun perak epatoroni kitab Al-Quran. Tapi sak belum kitab Al-Quran na epatoron guru na epada tengka ada serah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nika gemberan pentingnya ilmu ben sampungan. Alhamdulillah. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalina ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Yasin Kanjing Nabi, wal Qur'anil Hakim Al-Quran, innaka laminal mursalin Kanjing Nabi, ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Al-Quran boleh Kanjing Nabi Al-Quran, Kanjing Nabi Al-Quran sebut elek sanglek ben pangeran agem beregi betapa pentingnya ilmu ben sambungan ni kacek pencar. Jadi ilmu ben guru ni kacek pesa. Kenika ibarat kalambi ben songkokna, kopi ben rokokna. Jadi mon orang ni kaperak nginum kopi malolo tade rokokna celok colok. Tapi mon pas pagena kopi ben rokokna, insyaallah ko besar sana. Alhamdulillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin habibillah. Tawassalna bibismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin
hidilillah bi ahlil badri ya Allah salatullah Ilahi salimil ummah minal afati wan niqamah wa min hammin wa min ghummah bi ahlil badri ya Allah salatullah Ilahi ghfir wa akrimna binaili matalibim minna wa daf'i masa'atin anna bi ahlil badri ya Allah salatullah Salamullah ala Yasin Habibillah. Muga-muga putra-putre dan kula ben panjenengan sing ngaji ning lembaga pendidikan Islam Al-Burhan Kak Dinto patetia orang semulja ben Gusti Allah lebet ilmu ben sambungan paring ngagi amin Allahumma amin Allahumma. Dan kula ben panjenengan tero tak tero endi anak semulja tero tak tero endi anak semulja manter paringana amin Allahumma. Kan mangkana dan kula ben panjenengan nikah tantaretan estona abe tero endi anak semulja abe tero endi nak foto se bagus kuncina nikah salah setonga beda neng abe tibi kuncina beda neng abe tibi carita agi caepon beda setong oreng namui acabis deka almarhum almaufurlah Kiai Muhammad bin Imam bin Abdul Kabir Gunung Sari Pamekasan anika mator anyoon tua abdina nyoon barokah tua na Kiai napa abdina tero endi enak foto sesoleh ben solehah kak dito ternyata sak belun tua eki tanya aki balik kak ada empian tero nak foto sesoleh ben soleha empian tibi soleh pon
Pas bingung si aja wepe, engkau mun ngucak soleh takut lecek, mun engkau aja wep tak soleh, anak takut tak soleh kia. Di budina keker aja wep, abtina soleh tak pati soleh kiai. Abtina soleh tak pati soleh. Tapi napa pelajaran nanang eka ento? Lebet pertanyaan saya juaki benjawaban dari hadiahnya beliau. Nika mengajarkan bahwasanya orang nika terok endi anak sebagus salah setong kuncina torok dari reng sepona ka ada mulai dari aba ben ebuna ka ada kau leben panjenengan tak usah tager ngaji ka hadis kanjing Nabi orang sepokona kadang-kadang ampung ngucak dilebungkan nama ronggi buana kalentang dilereng tu anak agi jerenggi anak-anak tang pontang itu. Artinya apa? Ring tua bagus anak bakal bagus, mun ring tua budu po ampo anak nani kabut sanajan tak kasadejana. Karena kadang Allah Subhanahu wa taala tidak apa ring dek ka hamba-hambana nika ampo di luar rumus tantaretan. Bojoria apakna tak becek, anak nama bagus, beda tak beda. Jor ya apakna padahal ustad anak nama meler beda tak beda. Jor ya apakna ustad anak na teti ustad kia iya cereng lapakna ustad beda tak beda. Jor ya apakna budu anak nama salsal cocok pacet budu ben salsal jera setel gelu nah. Lah ternyata kau leben panjenengan mun acara takan tapanika tantaretan engki faktor genetik lakar penting tapi mun eker pikir tak penting-penting amat. Kita ngaji debuna Imam Ahmad bin Sahal siap mirengagi nggih dan kula sapurana nyator bek ekalakeun setong karena dan kula kudu lebih fokus konsentrasi mun napa epat carapat takok tat caletat nika beui ekalak tong setong bek tat caletat tak ning didak keng enten mantir barokah amin Allahumma. Ar-rijalu salasatun orang ni kabeda telok macem sabiq walahiq wa mahiq beda seeko cak sabiq beda seeko cak lahiq beda seeko cak mahik. Saya pertama sabik. Napa sabik nih kan? Alladzi sabaqo bi fadlihi abana ni kanyalep kalaben kalebihan see parengagi ben Gusti Allah dek ka abeuna. Tanpa mendompleng nama orang tua bahkan cenderung orang sepona orang sabiasa. Tapi ternyata anakna eka sukani teti orang semulja beda tak beda beda tak beda joria padahal epakna petani anakna teti ustad joria padahal epakna peternak anakna teti dosen jera padahal epakna tukang mukul lagepe tapi anakna teti pengasuh pesantren beda tak beda mun pun Allah kasukan anak apa kan mangkana dan kula ben panjenengan nyabe anak ka lembaga pendidikan cek kene ate mama soa anak ka pondok pesantren parajo mental lah parajo pangarep pada ka Gusti Allah tak oleh abok ni kang ngucak dinar lacong tak usah munduk-munduk bekna sambina bekna kun anak nangkok turunan bungkalatan tak kira dadi kiai kia wacok. Saya masuk ke pondok tak kodu putrana kiai, saya keluar dari pondok tak kodu dadi kiai. Jelas? Saya masuk ke pondok tak kodu putrana kiai. Anak en petani, anak en peternak, anak en pedagang, anak en pejabat, anak en tukang ngasak, anak en pemulung, tak ana apa oleh di anak sabek ke pondok pesantren alhamdulillah. Saterus saya keluar dari pondok tak kotu teti kiai keluar dari pondok tetia pejabat tak apa keluar dari pondok tetia dosen iya tore sepenting beda ijazana keluar dari pondok tetia kameramen tak apa
Keluar dari pondok tetia YouTuber, silahkan. Keluar dari pondok tetia konten kreator, silahkan. Sepenting abek mantel tetia orang semanfaat, karena genika paling bagus semanusia. Alhamdulillah. Sebaik-baik manusia, sebaik-baik manusia, yang paling bermanfaat kepada manusia, khairun nas anfa'uhum linnas. Empon tak usah lagu-lagu, tak ada hadran lagi nih kan nih. Tak pakai langmu, suaranya kau udah nger-nger. Jadi mun bagian vokalis kau rasana jen perek, biasana serak-serak bahasa. Mun kau udah maksa pas serak-serak banjir di budina. Benikun becah belekanan, manter barokah. Amin. Allahumma. Etengku benih katurunan na orang mulja, etengku benih turunan na kiai, etongku benih turunan na orang-orang terpandang. Ternyata patuti orang mulja ben pangeran. Ini kanya mana sabit. Oh tambah, andai pun misalnya abe na milo ampongan dari benga sepona si mulja, tapi ternyata anak panik pas nyalep, alebitan ben orang sepona. Nika pakun cak si sabit. Saya nomor 2 nih kalahik. Dalam malahik alladzi lahiqa bi abihi fi syarafihi. Orang se nabeng nyapok dek ka ring sepona dalam kamuljeunna nyapok tapi tak nyalep. Jelas enggi? Nabeng tapi tak ajung tului. Mentok pada minimal cek nolajeni. Sana jentak pas persis keluna, sepenting cek sampai mencoreng ka nama bagus sebenga sepona. Mantir kita salamat akina ben Gusti Allah. Amin Allahumma. Lah kan makana mun acara eta semen nomor 2, ternyata faktor genetik nih kabede penting ngajukeun. Cak penting kita pas penting-penting banget. Tapi mun pas cak tak penting punten jukeun. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus keluenggi pancenengan je kaje make katondu. Kaula katondu jukeun. Mantir barokah. Amin Allahumma. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu ala Muhammad. Terus asmekdon ya dek nih kan. Alhamdulillah melakibu kembuh lu kan nih kan. Mantir barokah. Allahumma salli ala Muhammad. Terus akinah kelu. Saya nomor 2 nih katantaretan nabeng nyapo. Kan mangkana di satu sisi orang nika endik ring sepo mulja kening arep akili kamuljeunna dek kana potona. Kan mangkana hubungan ring sepo ben anak nika bisa genteng transfer keberkatan. Jangan pernah beranggapan bahwasanya keberkahan itu hanya dari orang tua kepada anaknya, tanpa kita meyakini bahwa ada juga keberkahan melalui anak pada orang tuanya. Mun se andi barokah lakar Gusti Allah, se bisa apa ring barokah lakar Gusti Allah. Tapi betle bete bede barokah palebet ring sepo dek ka anak. Nah bede juga barokah dari anak dek ka ring sepo. Saya tak saya aneka nyaman simbiosis mutualisme. Jadi hubungan yang saling menguntungkan. Pada ben hubungan napa contohnya pada ben hubungan manuk celek bi kerpui lambek kan bede sekolahan IPA kurang ilmu pengetahuan alam. Alhamdulillah. Terus napa punten JKJ luhi tina ben kau le JKJ egi ya kau le mata lep-lep kia nih kapon. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Al barakatul lati tahullu alal abna takunu bi a'malil aba wal barakatul lati tahullu alal aba takunu bi da'watil abna. Barokah sete bedek ka anak
nikah sebab eki amal-amal lah benga sepo se bagus sabalik ke barokah sede pak dek ka benga sepo nikah margena dua anak foto se bagus. Jadi orang tetiring tua ni kaitan taretan saung guna mun kun perak teron di anak barokah tak usah takir adua pas ngangkat tanang gen lakona pun pa bagus bisa teti sombere kaberkatan ka angku nak potona amin Allahumma. Tapi mun nak foto terus teti elen-jelen na kaberkatan ka angku benga sepona kala bencara pun apa maka adua dek ka Allah subhanahu wa ta'ala nyon aki kabagusan benga sepona anika saling akirim kaberkatan artena saling kirim tambena kabagusan amin Allahumma. Wa sholli ala nabiyil barri bila addi wala hasri wa alin sadatin ghurri wa ahlil badri ya Allah salatullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Teti nomor 2 anak se nyapo nabeng orang sepona kan mangkana munderi panika bisa etarik jugen benang merah bahwasanya nasab sewaktu-waktu kaparlo jugen cuma katipun apa carana tak langkong mon pas den kula ben panjenengan nikah era jeke nasab se bagus gerua bukan untuk dibangga-banggakan. Karena orang ni kamun kun perak bisa na membanggakan nasapa abe tibikna nikah po ampo jalan di tempat kan mangkana ede buaki la in fakhorta bi abain dawi syarofin laqad sadaqta walakin bi sama waladu. Kalamun bekna membanggakan benga sepo semulja iya bener jeria keng been pas iya cap sebagai sabek coba nanak foto anapa kun perak bungam puo ki benga tua nama lolo bokna tak tahu kapak engko apa ahli puasa bokna tak tahu kambang kok ahli jaga malam bokna tak tahu kajujuk nangko pejuang 45 bokna engkau tidung malolo kini kanya mana tertinggal tandaritan jadi kun pera odik pungam puaki malolo tapi abekna jalan di tempat tak bisa nabeng dek kakak pekusen nabeng sepona kan mangkana mun abe ebri nasab semapan syokore dek ka Allah sebagai paparing khusus dari Gusti Allah jelas kini ka paparing. Karena kau leben panjenengan kan anas apa kapasera kan tak naning tibi engki napa engki pas baabeun lambek menepa tabur ben pangeran kan mas temile mbok na tero dadi anak nasapa ya enggak tak langsung matur kau le tero dadi anak Nabi Muhammad pangeran geluna boh mun kau leben panjenengan tabur mas temile tak kira bodoh sing ngucak kau le tero dadi anak Fir'aun tak kira bodoh ten kau lo terus teti anak-anak Namrud tak kira mas temile sepan mapan engki napa engki lah karena den kula ben panjenengan nikah anasa paka pasera tak milih tibi ore pon se bareng ki Gusti Allah nikah sokore geni kajeleni karena panyeloran pun siap aki gelok contoh se pertama tak kalah ben di nasab se bagus ternyata abukna bisa dadi orang se mulja. Contoh yang kedua sanajan abekna tak mulja kala ben kedudukan ben kalebianna abekna tibi
ternyata adompleng ngampung dek ka beunga sepona saengke bisa nabeng ben nyapok dek ka kamuljeunna. Alhamdulillah se penting cek sampai dadi se nomor telok se eko cak mahik alladzi mahaqo syarafa abaihi, orang se merusak, menghancurkan, memporak-porandakan kamuljeunna beunga sepona. Endi beunga sepo mulja keng tengkana tak ijaga, endi beunga sepo terhormat keng abe enti ben sarumben di budina make beunga tuana norok milo tampiasan calian dari orang engki napa engki ampian pernah mireng napa punten mun beda orang atengka ben sarumben pas orang lain spontan ngucap anakna siapa geniko beda tak beda mas ada orang atengka ben sarumben cengkadang beda senyeletuk pas ngucap anakna siapa geniko. Malah kadang bodoh lebih parah ngalak ka sapa gini po. Mun pun kocak ngalak ka sapa po parah gini kapon. Gelu nah. Artinya namun pun ngalak ka sapa kan tak pati jelas pun. Kocak ngalak ka ring tuana muljo tapi tengkanan anak-anak ben saromben. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah keng muka-muka dan kula ben panjenengan sateja terus ben Gusti Allah buka ana lencelen na kamuljeun nang iajunanna Allah. Engki tantona jolen kamuljeun se paling utama engki pane kalebet jalur ketakwaan dek ka Allah karena pacet buaki inna akramakum indallahi atqakum sangkuna orang se paling mulja iantara nabekna nang iajunanna Allah iya Arya orang se paling takwa iantara nabekna mantir kita era cike ana amin Allahumma muka kuata imanna aba muka atamba takwana aba muka kuata imanna aba muka atamba takwana aba muka pajua panika aba dunya akhirat dak kaselampe muka pajua panika aba dunya akhirat dak kaselampe ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli ya Rabbi salli ya Rabbi salli alaihi wasallim ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Terakhir tore dua egi moga-moga lembaga pendidikan Islam Al-Burhan panika terus tambe maju ben Gusti Allah. Kaula ben panjenengan ndik potra ben potre patabuka adedena kaangkui nampani burukeun amin Allahumma. Panjenengan juga sebagai orang sepona nika manter berkata usahana manter murah rajekena rizqon halalan thayyiban kathiran wasian rajeke sehalal sebagus sebanyak seluas. Kita tomun rajeke se tak halal nika tantaretan cek sampai deureugi kana foto geni ka panyake. Kaula ben panjenengan mun rajeke se tak halal nyuun lindungan ka Gusti Allah polana geni ka bekal dadi sebab tak sepakna ulo odikna kaula ben panjenengan naudzu. Nah tapi mun rajeke se halal korua tantaretan bisa ngibe bagus ka abe. Man akalal halala ata'at jawarihuhu sya'a am abba. Orang ni kamun pun ada erse halal badan ni kapas taat mau tidak mau kiring dek ka ketaatan kala ben deureun halal lah.
Tapi mun orang se ada barang se haram, wa man akalal harama asad jawarihuhu sya'a am aba. Mun pon se haram edeur maka badanna bakal maksiat, mau tidak mau kiba abreng bendeureun haram kenika ka angki maksiat dek ka Gusti Allah. Kan mangkana penting deureun nika jukeun jaga. Dadi mun bade orang ku rasa rebut lalakon benteng kana salakakan berarti. Salakakan menjana istilahna orang desa kocak salakakan. Lah ngak nika jukeun jangankan se haram se syubhat bae kakanten kula ban panjenengan tak lebur. Man akala syubuhati istabaha alaihi dinuh wa adlama qalbuh. Orang ni kasih ada barang sesubhat saya tak jelas halal haram mah anika kabur agamana. Area ekocak orang Islam tapi lakona tos kalatos, ekocak orang Kristen tapi abotna andik syahadat pas ebu si anilaya anapa kabur. Wa adlama qalbu atena peteng anapa karena seeder barang se syubhat napa boleh pas haram naudzu lah saya dua kina boleh kiai semurok beserta segenap asatid seabento nika dua jukeun manter eto taana kasabeureun panggeulianna ben Gusti Allah manter paringana beta alatin ben ngupeni potra-potre kaula ben panjenengan. Mangken ni kapon masuk akhir zaman orang teti guru murok ni kapon beda neng daerah-daerah saya mulai tak ergei engki nawa engki panjenengan beberapa minggu yang lalu mungkin mireng beda guru karoyok ben mureta beda tak beda setong daerah guru karoyok ben mureta mak bisa kaula lambek kini saketak-ketak ka guru kaula sakeras-keras sa ustad kaula kancani ka pecot panjenengan peringat akhir lesa tandaretan kalakuanna tade ngampuleun pakun masuk ka madrasah pakun masuk ka pangajian coba na samangken mun tepak kasih tak sadar panjenengan benikun tak masuk boleh insyaallah tompo malamun parlo benikun tompo yang kak ke meja hijau teti kasus kekerasan gini apa ini ani kapon mulai tak erkei sama ke tenaga-tenaga pengajar beremak ndi potra-potre saya bermental baja ndi potra-potre saya berahlakul karima cak mun kun pokopeni sakone ngampule minta ampun reng sepona tak numpo ceng-ceng rokang ibu panebo tuting ustad ben kiai na tak tahu napa cuk kunika anak kaula saya kamu ngak panjenengan ngaret gigi atas bawa campo metu suara pakun mak bisa aja na kaula mau tak nuruk makan nih pupu mian kuni kat ni kak gigi na campur nih kak metu suara pak kuni kak berarti tolongi setan tepak gini kak menteri sapora abun Gusti Allah amin Allahumma tapi alhamdulillah mun ekanto tak pati osom si osom kasak kasak ternyata seno tinggal kasak gerigi setong berak pak empat atau tinggalkan jaga pini kak menteri sapora amin Allahumma tapi enten mun ekanto tak pati osom ini manter sobunga terus manter terus eraksa abun Gusti Allah orang murok nak kanak kene ini kata gempang panjenengan apa bagian murok nak kanak kene mak bagi ka guru bini polana guru bini ini kan lebih laten guru paut laki beda tak pati nemu ten mun pas goreng laki pati guru paut mun tak banyak murid tas smackdown mun guru paut inyaraki sebini kora laten ayo anak-anak sia ayo keding ngaki tepuk pramuka tok 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 sia kora norak buntek kora amun bagian laki-laki tak bisa ten botak laten dan ternyata nungguan cina anak kene suruh ka lauk ka deje suruh ka timur ka berok suruh masuk ke kelas nabung lajongan pian Masya Allah suruh malik sandal boy yang kui gelu ka jedeng ipa becah itulah nak kanak kene tak ngerti kabun tanah orang mau kau lebon panjenengan tore ke ngai boleh lambek kau lebon panjenengan nih kaitan teretan sepo-sepo terutama sa umuran ben kau le sekali nikah kau le yakin alumni cap mancelin kakapi kan pernah pecot na panten pernah popo na panten gimana pernah meler berarti pian kau lebon panjenengan lambek popo pecot ada ngampulan coba pas mamadul kareng tua lambe apa yang terjadi tamboi mun tak carpeng colok kene ka mamadul kau lo pecot ben ustad carpeng colok toman
ngadu guru ben ring tuana kene kan notop kaberkatan guru len jelenna barokah ring tua juga len jelenna barokah cek totop mak le pada kaul le akran nama le pada abuka amin Allahumma kan mangkana guru ni kan yang madrasah mesti ngajari pon saya nga abek te karing tuana cek ngal bengal ka bapak ibu na guru saya ngajari bapak ben ebok timbal balik na belai putra-putrena nang icompok na cek ngal bengal ka ustadta patakdim hormat ka guruna makle barokah manfaat ilmuna saya tak saya karena kan guru tak mungkin pas ngucap bokna kau tuh hormat kangko anaan masalah paham bian ke marah bendera kepada ustad dan ustado hormat akhirnya kan bendera merah putih bian tidak bisa teti guru sebeden yang madrasah pun ngajari anak makle abek tedek karing sepona maka orang sepon yang epok compok ngajari potra potrena makle takdim dek karu guruna abuk kak jalan kaberkatan manter ekaulia sateja al-fatihah a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك وكرم وأنعم وتشرف وترحم وتحنن على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بحبيبك سيدنا محمد النبي الرحمة يا محمد إنا نتوسل بك إلى ربك في جميع حاجاتنا لتقضى لنا اللهم فشفئه فينا وشفئنا في أنفسنا ربنا سهل لنا أمورنا وحصل مقاصدنا وبلغنا إليك يا الله اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا اللهم قوي إيماننا اللهم اجعل هذه المدرسة البرهان منبع العلوم النافعة والمعارف الساطعة والأخلاق الرافعة والمنن الواسعة اللهم بارك لنا في أولادنا وأولاد المسلمين وتلاميذنا تلاميذ المدرسة البرهان وتلاميذ جميع المعاهد الإسلامية والمدارس الدينية أينما كانوا ووفقهم لطاعتك واحفظهم ولا تضرهم وارزقنا برهم وارزقنا برهم وارزقنا برهم اللهم اجعل مستقر العلم النافع قلوبنا ومستقر أربابه ديارنا اللهم اجعل مستقر المعرفة بالله قلوبنا ومستقر أربابها ديارنا اللهم اجعل مستقر الورع الحاجز قلوبنا ومستقر أربابه ديارنا بحق ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين يا رب العالمين اللهم بارك لنا في رجب وشعبنا وبلغنا رمضان اللهم
barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna bi sirri asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.